parce que Qur'an sonna ka fo de tredon de do e ka fo tredon ka ke mushriku ya tugo la kafiriya ire o ka gelende tredon de do non ka sigri yoro ma seyda ni yoro en ka gelenda diqatu bad bien voilà Qur'an de ko don mo ko tredon do kana fo ko mo ko do mo ko tredon ka kara mushriku non non no kara do ibena qatada mun to fora mujahid mun to fora ni aywa tabina tabam to ban fori bu be ke mushriku yesisa et puis Qur'an ire kuma na ka fi bo yoro fo mo yi o koro e ko koro fo mo yi bani aya fo suratul fusilati kono suratul fusilati kono aha ko dahisatu min foraye ko kore jumanye mo ara ni be kuma fanka ibiji ala re mi fo akra mi fo ba bede fo kana fando taka fando toy parce que tere ko de bien voilà donc fi ayamin nahisatin ala ko nyema nunu khalakit le wolon la nyoko kono segina asifo ka do segina kono a donu tafsir kelaw ko ko kata shawba ko karo juma tuguni ko kata araba ko kata bla araba la ko kata araba la kata bla araba la do ay araba foro araba kuma araba ko inde kuma to re no fewa shekho fana ko kaya ta kashfula o fana ta araba kuma inde tuguni wa جبل الخمس يمين فوا فانا ما عربه فوا منو يري قران ايات تفسير كاني مجاهد وفانا ما عربه فوا كو كاتا عربه كاتلا كتابلا عربه توني عربه ني فانا دنيا عربه فا فانا ودي شغولا على رمك شغو فوري علي تاي كشو دو كغري وكغري شغو بيون شي باتا كشو يسغلي كنا كان كشو بك وليوي وبدو روج ما سيدا وبدو كراماتو دي كون مغم بنام سنا مغم بيسون بكرامما سنا مغم بيترما كا يتردنا يرورو نيكو وليوكا كرامه بي فانسون باما parce que Omar takira benyana kito Madina dron ka kuma fo kilometri bakela be suru nyawla sariya tuma ayayi kilometri joli kofe ya sariya aljabal ya sariya aljabal ya sariya aljabal way karamadi wo min kara way karamadi o ti mu'jizay ni annabu yake ayo fama mu'jiza mo mi yake ni annabite wa huma karama donc suna mo be sone be karama mundela ni ni fo sugo mi karamati mi dabar tiembe mala to ko dabar yele tede ya famu jabail khamsi tigi munde be ay mi fo ni munde ba balika ke karama ya alay min dama هل ولي بفوق على يفهم دوما نيتا هل الطريقه شيخ باويره على يفهم دوما كرامه دكونو فانا يدوكا كراندوما كلا باغا سيدنا فامبي غابي دو كرامه دكونو على نديما دوغلا او بيدو كرامه كونو اتغني يري ولا دي اساسو دو دي ني كتابو يرا دوبي كو كرامه الاولياء ابن تيميه كتابو دلالكو اولياء الرحمن واولياء الشيطان عياف لا بونيون باسكو وليوك الشيطان وليو دبي اولياء الشيطان شيطانك وليو بيندي مو انفنا تيغادو ني سوبي كما تمبي امبكما وليو نيمون سي علاك الرحمن علاك وليو ديكا مي شيطانك وليو فنا بي انكون كفلافهم افلا بفهم موي وسمو كفلا بونيون علاك وليو اني شيطانك وليو وبلون تشودي كو بيبلا لا موي نادي بو تمسي دون لانغا ودونغا موضوع كون كودون اولياء الرحمن واولياء الشيطان لكن هللويا تشغوا مغوي تشغوا كني ما ايو كجاكم سون دوكلو باسكو كان اولياء الشيطان كني اولياء الشيطان مو بو كان كو توفو واتي بي انت فوكا ما يكون الشيطان بي كارسا كرامو باف لي جوانين كا بيبا توفو لا كان الشيطان بي نيو فو بي دنا يورو تشما ايترا سنغال ويترا ماليلا ايترا دنا يورو ترا لاغيني ترا يورو يبي مو دو سرو جما باكو باف ماكو وبسرو وليو باكو كون الشيطان كا وليو دي بو اولياء الرحمن فبكا يرولا يبا سرا فلاك يچو تكلين ابدا وكجانيو غنا حلو يچو يبا سرا كلينته نورو اني ديبي تكلينيو نورو ديبي تكلينيو كنا بلا كمالا كلينته لا بو حكي لاني واتي سرونيا باسكو ايدل لا كما كدون لا او انتن دو يويل اتي نير دي ويلي اتي باسي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ونين فكبو سفر كلنا ولا لا تان afam be mo ke mushriku ye fam be te ke mushriku ye me be ke haramu ke bagay ona nyonaw et puis ka fo mo ma ka fo dondo ma ko tre donde do danger min bala anyo fo san abi ke mushriku ye chugo minna abi bo mushriku ya kono kata haramu kono chugo minna ateke abi arab se ka hali haramu te parce que nu qur'an aya anana qur'an kono sisan afara dondo ma ko ayamun nahisatin katla ka fo ko don tre mawdi donc da fara tre to mo ke mushriku ye d'abord hala maliki ya ken ya ke te haramu ya ke haramu ya maliki ya kono kuna ya sor wala no ka maliki ya kuma fiye an ka kuma da choka
أنا مذهب ما أنا كتابون تغيكو أمتمي كتاب نوازل حما الله التشيتي هنا فقبو مالك يا مقوم أقول بكرة كتابون ينمفويه يا بي مالك يا كتابو كركر لن تقولون بي يبي فين يكون يتاي كتابو شمان كون كتابو تغيكو كتاب نوازل حما الله التشيتي أني شأن حملا تقول بكسر يغنى وفنا تشيتي على حما الله بعليه وياجي نكا كما لا سرنا كما لبنا عليكم المتشائم ببعض الأيام إن اعتقد بقلبه التأثير لليوم أقول ما من يتركو كترين يسكت دون دولا أتريك أن يدي بفله إن اعتقد بقلبه التأثير لليوم نا يابلا إن اعتقد نا يابلا دسكنا بقلبها دسكنا التأثير كفون نو نيومين جومان بناك لليوم كوي دوين دنوي تأثير دي مين بنوك بارالا أكرا نيومانيو أكرا جوماني لليوم عليها لاكدون دكوا ما لا علىكم فقد أشرك أكرا مشركوي أن يفوق مكون تعالى تشرك بالله تعالى إن جعل له شريكا في بعض إذ بسك جعل له شريكا في بعض أفعاله على كبار الدوربين أيود دمك تفيرنا كفر علىك على دي فينك على على دونكم أي على كبار أبو على بلوك دي دبر ما ولا يفر على كوف لا بياك يجون بني شركوا دي كافر يدي أتلا مفهوم أكو وإن كان إنما يعتقد أن المؤثر في ذلك الله من بعد سكوننا كفو من بفين كلا كرا ما كرا جوما يدوين كنو ويا الله دي فإنه يزجر كوكا تجي بابا كدابلا أن تشاؤمه بس كابي كان كتركوا يمكن يكوكا بابا كبالا ولا يكفر مع اتفاق كافري بل يحرم عليه فقط كابي كحرام درون دي أما عليه كي ملك يلا كابي كحرام درون دي أما mo miskinan be mali fana ko yaqub be ko den desane alef ne buna alef na jabi o jabi yeminye haramu de do menan tara qur'an nefle ya famu de nan tara qur'an nefle e tashaumu fi ayamin nahisatin tere ko forayon yenga amado haramu kono yi et puis atoko tabiina kram obo o ye nahisatu koroke mash'umati kelembe o yake nene gelenye fo fana nyangi de be ko jugumande wo nene gele mana naka yorobe datu fo ka ke balawye o bete goma inde yo ala mo donc o don wolon la minadu na segin kono de ni ala kumanu ka kunyu halako de kono o don nu ka tora ko nahisatu ni loni kala ban ko nahisatu ko de ko tere ko tere de don o take kafiriya yo o take mushriku yo ipu ma haramuke o yemu fo ma haramuke وما حرمك لا ويا ولا دي ولا دونك منك جوون كا بلي كنا دروكو دون دي ياك ولا دون يروبالا دون يروتالا على نيندي كما يرسل ماني على ولا عليه دو فوسان وني اعتقد ان الله كفو على دياك ها بو علي اسلاك كتري دوني كابك يا حرامو دي ko ka tigi baga ka dabla bon o kuma be ketnya fana bashi tola me anyi wala mdi qur'ane fana kono o fana bin qur'ane joron kin ka fo mo watibe wala ala ko yorom na suratu fusilat kono kayu halaki fi ayamin nahisatin chef c'est ça doinaw ni mo gomnu ni bi kalan kala ka dugawu kalan yame dugawu di bala ko dugawu bi kala yame semaine do kalo araba laban dukaw ma fa bamana wasa mo ka fam mo bi ta karamo fi no karamo do rubi kanike di rekala ka sarakati bo ka dukaw kala yame donc wo kalonke ni jama bi je ka kenyo konte ka dukaw ke ya donc ko bidal yame mais ni uma fo ka ko ala kira yake ya fo ira fa cugum uma fo ko ala kira yake u ko ma nyuman do di ya fo ko kake o est-ce que bashi bala anyo jayi kuma kono ay alsa de ne ba ko ngaye parce que encore minun ko ala kira mana minke abana sawa mana minke ambo dronde ke olu take abada olu take de parce que olu dine famia tindi olu ya famia tindi mais doro be o ko ala kira ma fendo ke aka sabaw ma ke ma beta o fana daliyade bu fana bolo tisa donc ide ni akara ide ko
bon mina wala san ala sɔnna a faamuyara wa bon kuma fanga kuma surusu fɔ minnu ko non ala kira ma kɛ a ka sahaba ma kɛ bida dɔ an t'a kɛ o lɔnnikɛlaw b'u ka daliya b'u bolo an kan'u lagosi daliya b'u bolo olu yɛrɛ ta garantilen bɛ kosɛbɛ u ta garantilen don de voilà mais k'a fɔ min ye don in kɛ k'o fana ye haramu de olu fana bɛ jurumu de sɔrɔ yen u ka ɲuman bɛ kɛ fu ye yen de n'u danna min y'an kun na an ye baara kɛ n'o ye u bɛ baraji sɔrɔ n'u ko n'an tɛ don in to yen a fana ye kafiri de wala musiku de u ka baara kɛra fu ye u bɛ jurumu de sɔrɔ u ye ɲuman min kɛ u ka sunna kɛra fu de ye parce que o ye ala kɛra sɔsɔ ayi n bɛ fɔ n ka don in daliya fɔ n ye ninnu ka daliya fɔ voilà bon don nin ka daliya tɛ dɔwɛrɛ ye fo nasu de fana kan na ka fɔ nin fɛn ye haramu ye o denw ka daliya ye masalan sisan nɔ k'a fɔ dɔ ye saga saraka kɔnɔ dɔ ye kuranɛ aya dɔw kana ka ala k'a kisi ni bala o bɛ nin dɔ in kɔnɔ i kan kisi a ma hali san dɔw fana ko mɔgɔw t'o kɛ la wa a bɛɛ tɛ waati ko de ye san don wolo mɔgɔ caman b'a fɔ allahumma inni as'aluka hadhihi sala as'aluka khayra hadhihi sana wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha sunamɔgɔ caman b'o kɛ la o a bɛɛ tɛ waati ko de ye wa an bɛ fɛnw de bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn ka da fɛn dɔ kan n'o ta bɛɛ ye waati ko in de ye o ala ka limaniya d'a ma mais o yɔrɔ la an b'a fɔ olu bɛ fanga sɔrɔ i b'o lɔn wa o b'a fɔ ko daliya b'o la o hadisa b'o la mais e ye don in kɛ hadisa bɛ min an b'o jaabi i b'o lɔn wa an b'a jaabi parce que nasuma na alakira kelen in m'a fɔ ko nin fɛn in kana kɛ alakira ye min fɔ ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum ni y'aw yamari fɛn min na n yɛrɛ ka niveau la aw se mana kɛ min ɲa la aw k'o kɛ a m'a fɔ a y'a bɛɛ to yen jaga i bɛ se ka a dɔw yɛrɛ to yen a y'aw se mana kɛ min a y'o to yen wa ma nahaytukum anhu ni alakira mana boli fɛn na a y'a to yen fantahu a y'o bɛɛ to yen e y'a k'a bɛɛ ye non alakira ma bɛɛ f'i ye e y'a k'a bɛɛ de ye alakira yɛrɛ de y'a bɛɛ bɔ a la wa ma amartukum bihi n ka sunna min k'aw k'a kɛ fa'atu minhu mastata'tum aw se mana kɛ min ye aw y'o de k'a la min mana nɔgɔya mais si se mana kɛ min ye k'i k'o de k'a la donc a bɛɛ kɛ a m'o f'i ye ka sunna yɛrɛ bɛɛ kɛ o mɔgɔ tɛ dugukolo kan fo mɔgɔ ko de lɔ e min bɛ kuma la zone tile ka f'i i bɛ sunna ni débat kɛra don o de b'i yɛrɛ ɲini ayi n bɛ kɛlɛ tigɛ e kɛ n tɛ sa ne tɛ mais ala ka hali kuranɛ yɛrɛ fɛn min n'an kan bɛ to kuma fɛ don o don hali kuranɛ yɛrɛ a ka tɔpini kala a ma kɛla kira ɲɛna e ko fɛn ma kɛ ala kira ma kɛ ala kira ma kɛ sabaw ma kɛ kuma yɛrɛ ɲagamilen de don ka sigiri ka kuranɛ la ala kira ma deli k'o y'a ɲala abada e ko ala kira min kan ka da o kɔrɔ an ka sigiri bɛ efasa ka tɔpini bɛ non attention a bɛ taa misiriw kɔnɔ a bɛ taa kuranɛ la a bɛ taa sunkaro la a bɛ taa hali kaabaso la hali kaabaso da yɛrɛ ye sanu de ye ala kira ma kɛ ala kira ma kɛ yɛrɛ de an ma tila o la fewu an ma tila la fewu ala kɛra k'a to yen o de ye kuma ye a ye min t'a tɔgɔ ma k'a zize k'a ye nin to yen o de ye kuma ye wala a y'a kɛ o de ye kuma ye mais n'a ye de fɛn min ma e bɛ t'o don bida kɔnɔ yɔrɔ a dɔw bɛ don bida kɔnɔ a dɔw de bɛ don ala kɛra ye fɛn min a ma fɛn min kɛ fɛn fila dɔrɔn de don a dɔ ka ɲi a dɔ man ɲi wa n'a dɔ ka ɲi ne ko k'a bɛɛ ma ɲi ala kɛra ka sira de bila non nin de ye kuma ye ala kɛra ma fɛn minnu kɛ a bɛɛ de ba ɲi wala a dɔ ka ɲi a ye bɛɛ ɲini ka maa tɛ sɔrɔ dugukolo kan ba so k'a bɛɛ ma ɲi abada ala kɛra ma fɛn min kɛ fila don a dɔw ka ɲi a dɔw man ɲi a dɔw ye sunna ye a kɛli barajiba b'a la a dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ wajibi tɛ i k'a kɛ o de kɔrɔ ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum o de y'a to fuqahaw ko ala kɛra ka sunna ko a bɛ fɔ o ma ko sunna min n'i y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ mais ɲangi t'a la n'an ma nin yɔrɔ de walawala o sa bi kan an bɛ dan nin ma ko ye sunna ko yɛrɛ ni bida ko yɛrɛ i bɛ se ka don dɔ de filɛ n y'o f'i ye an m'o kɛ fɔlɔ thème kelen ka k'a la k'a misɛman n'a kumaba bɛɛ walawala ka tila ka téléphone bila la bɛɛ ka lamɛn bɛɛ ka téléphone ci ka jaabi di i ma sɔn o yɔrɔ ma walasa mɔgɔw ka lafiya bida ko kuma ye ani sunna ko kuma a ma faamu a ka tiɲɛli bonyana a tiɲɛli bonyana a ye mɔgɔ ka du yɛrɛ ci fɛn dɔ bɛ yen ko almaskutu anhu o hadisa bɛ yen wa ma sakata anhu fa huwa afun o hadisa bɛ yen ni ala ye de fɛn min ma a kɛra ye diya ma a m'o zize a m'a fɔ a ka ɲi a m'a fɔ a ma ɲi ne ko ala kɛra ma kɛ o de y'a to an b'a kɛ haramu ye i ye ala kɛra ka kuma de wuli fɛn dɔ bɛ ala kɛra ma fɔ ayiwa ala kɛra ma fɔ a y'a kɛ a yɛrɛ ma kɛ a m'a fɔ a y'a kɛ mais kan'a fɔ k'a bɛɛ man ɲi n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye maskutu bɛ don a la wa ma sakata anhu ni hadisa nin kun kɛra dɛ wa ma sakata anhu ko ni ala kɛra ye de fɛn min ma a ma sɔn k'a zize a ka ɲi walama a m'i da don a la ne ko ala kɛra ma kɛ n b'a bɛɛ lagosi non i b'a ka kuma wuli a ko ma sakata anhu ko ni ala kɛra ye de fɛn min ma wala ala ye diya ma a m'a zize fa huwa afun ko ala y'o yafa o ye dɔ nana sisan a ye baara dɔ kɛ ala kɛra min mais a m'a fɔ ko a ka ɲi a m'a fɔ ko kana kɛ
ala kira ce ika kuma latikete ala kira ce rabe kan ka duwa do kran ba fo allahumma inni abe kan ka duwa ba do kran a telen don ala kira ko e fleka ala woni minye ni de to ko ismullahi al-azam ala to bi rabbil bili kasra amami ala kira la amamna ala kira la amamna sahaba la aya ka yere de fen do be kira ala kira yere tlin ala kira mala gusi mi ambo na nyugo gusi do ko de ka yere me nyumando do ko be daga abedaga ana fara kan de do ko fe na fara ko dugo be ka ke qur'ana dugo ali bamananga na ke ngop mala mo be ibi kulo ki i bolo korta kala wele era bamananga nje la ala kira ma fami ke ibi ala kira min ke cd ba lonwa o kore ka radio so be tipo 600 radio so be ko islam ka beti ni shit ala kira klela akuma mayinde université FMB ka beti shiba kira kira ni ko la kira maka wala mais ni ke be ni fo ba la jiba no ba fo no qur'ana aya de be ngo jabi wa wa mo qur'ana aya de fo forlandom c'est-à-dire ani débat kera tigu be yarayin ko ko non ko qur'ana aya be anya fo do yetuma de la ngo allah taala ko safurlay anko aw ko ala krama fen ke ka be bid'a ngo nandu beta jihadu ke ambeta kani pistolet ye ambeta kani marfaw ye ambeta kani char de combat ye ambeta kani kelemna kura munun dlanembe ala krama dili kuye ashabaw madri kuye aba fanko be bla ka tandu ko ambe fa kabano ya ay ono na muta nyogonta ha fola kera tumbe flèche kala mununta kan ka daw doron de mangache ani muruna nyogona kan ka dawma maîtresse mo kelim la bam be fa nyon fa ensemble o kono kala de koko wa iddu lahum mastata'tum min quwwa kono ala radio fode ko aw mena se ka puissance fe labe ayo ke ku kumbe encore donc ma jere de bolo ko ci ko di ngo parce que aya fen labe jugu kama o koro de ko ala kara tunyo fenkewa e ko dar kara maminke o kuma infle ko sobede siruba de biano koko ala ere de ko aw se ka kelemna fen labe ako ko donc o be do kono o tewa mais ere ko ala kara ma feminke o ala anka ambena bene kelemna mi yewo ala kara yo kewa e ka kuma tena ala kara ala qur'an aya ye ka kuma de wuli e ko ala kara maminke de ni mu ye kelemna mi ala kara moke donc kuma igla hadisa wala nga siga mari yoroni kamise ko ala karama fen ke atoy anko donc kele nan kura mun be sanno na fura kan kanota matérialisation na nyogo nawo ani char de combat no ni kele ju minan fen nunu o ban ko mini kele nan jugo an ko mina nyogo nay no ko an kanu shike an gata don ala karat mbake ci ko min sahabaw pambru ni flèche na nyogo naw don do matérialisation kelen tigi bi lo kan be fa sa o tewa do e ka ide mo be islam ya fa ye mo di fa lima ba anya fot mamina do ko no ko qur'an aya do be ko yerdo ko wa iddu lahum mastata'tum min quwwa ku ka kan ko parce que ala ko qur'an ko no ku bi se ka force fen labe jugo kan ko labe o fana ka kele minan chaman labe a façon be ka be labe ko qur'an aya do fo akona ka tigi la ko ko ni yi marfati yer la sisa ibo marfa in lawa e ko de ko ala kra ma minke e qur'an aya na ka fen do fi sa qur'an aya mo ala kra mo kew e du gala kra ma minke yi qur'an aya wuli qur'an aya yere min fo obe er la wuli parce que ko ala karama feminke qur'an aya ko ay mena se ko meni kelema ay la be o ya kelema nan qur'an min be e ko no ko fa ka kala kra minke ko parce ala karama minke ko de may ko qur'an aya ni fendo fo sans ala karama o kewo e bena qur'an aya wuli wa qur'an aya re ka kuma de wuli diba o da tin diba madam na nyawte long abada Allahu akbar ni yoren ko raside ni be karama ko kebe jabi hanni ko batan Allahu akbar ina qur'an aya di dima ka so qur'an aya balde jabi ale bo ke kale ni makki aba fo ko aka asura ko parce que qur'an aya re ya fo non qur'an aya yale di jabi alle ko ala karama minke qur'an adni min fo ki ka kalimina mun nabe hali ala karama minke ni bisika ala be e du ko no fo ala karama minke e dawre fo ko fo ala karama ka kede yo qur'an aya wuli hakila usru yana alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh haidra bismillah allo globila inshallah
bon ni kuma bili bay tuguni mi re émission gine de kanka kaka wala mais amul doko amula halama hudu doko amla halama hudu bo batin mo fe wulu ta fe dare ka gusinna abada batin mo yala bi dimso yake tlonga fa ya bebe bolo uta kalamari batin mo ta ke tlonga fa ni abada voilà bon tariqa yere sikri bili bamnu ba ko nuqtatul ilmi nunu ali bi tawde fe bon ali problème min bala akan ka fo karamo dronde o da to an karamo dama ka to ka sigi mais nanti sigi la fen de wajibi ka ke kunfu ba mede aw ka ya fama parce que na ama fo karamo bi to so kana fana ta jabi me ali be to fen do ka sorati o tete bo ali dun tena so an dama karamo dama ka sigi aka do bare ka kuma me adunga to fana ka way halakilide do amul halama hudu sisan akuma kacha batuna neni ni mo chama ye debaw ni recherche masaidu daqiqa o ke akoka karamo ba do benta fe ka tofo mais karamo ba do min jamana yere kono ale fache loni fambam nana ale fache da on yere ka jamana kono ya donc ale bolo ni ngundo nunu tijaniya secret bilebele ni ba nyini ulu bolo fi kata ulu yere ale yere de ale fache de fi o ya ka famu yaye ya famu o ala ya kale doche tara karanke Maroko kaka diplôme soro o nana o ye karamo belame ko ba fe ka do karamo jumana ko kaka karamo ye tijaniya karamo bado ala ya ka ay siga so karamo che faqirullah ay la melika tuma ayo shaji atoro fe ko nyeke nga sheikhu ye ako tijaniya ngo tijaniya mbi blaka ta sheikhu min fenin dalim bala kuju ibe ta farfe no ye Mansour Baro ye ala min blandu kunna karamo ka chandar mi chamana mais ale ala ya blandu kunna noro tigido tay kata tijaniya mnafe nya bla tar tijaniya mnafe ma betam mnafe tuma dola ay tasara do foko ni tumola kibe tubi de kasoro ka do an ka tijaniya la Allah aseka la kalide tuma bade ni anale ayo da de fonye ya famu o sisa ale kelen ala ken ya kan ka karandenye karanden kerekele mi halna nyamira makuma ngakasi kada kan ay anye jurumin dama ya besara harma de nyako na karamo yakono bon ale korake ba o de loni kela baytiala bon mtafe karamo ba do tumbe makoya to fali nunu madra mbuñi ka nu sona mbu to fo ni nayre ñogo mbay to fo alhamdulillah karam ko to ya fo e ken ya fo e menta fo ka jama cedla mais manu ye mba fo nu sona mbu to fo ya famo o karam ko bani ale ne duma ko wala ko boddu ko inana on ka karam ko ba min nante mo bla yedna ko no anka bitlena anka karam ko ba ko ko amula halama hudi allah taala to de kam na masangulu dukulo da ko ala todo o ko nambi ala wulinay amba fo ya amula halam hudi e ala anyi wulini toye ako mi kabna ya adi afa ale ale ko kaka sebe ka di alema parce que ale rekarane do akuma ni malekum na ko sebe parce que muhammadu to ba ko ay ne sanu ko bombi yere ni kay ni ala yere che e ka loni minyi ngui ka sheikhu mbaka loni kalama noro tigidu sika sitala mais ay ni kele mi fo masoma ne ka se yoro de ni ne ka tugo mo ko kun fete ka soro recherche maga seida qur'ana maso ko ka karama fuina faye karan kun de ka se ki yere recherche ke kula ka soro ka son kana girin ka fo ni mo ba en sona mati non mo ba ya te recherche la kun funde fe be son ibite kun fe mais a karra yere karna ka tla ka tugo kun kun fi ananyo ke la harambe kun ko soro de ala hal yastawi alladhina ya'lamun ne ko maso ko ha ko maso ala ko be ka kalib na jabi soro otma ki maso fana ka daliya di nen ka daliya be sibe ka dama a convaincre net ya famu o ne ka karande ni ko mo korke bade don ne fana sona ko ta di karamo ko korke bayram atara dama fuka dugula be dugure la ha karamo bado ay jabi sibe loni kila bado aku dukri kota maso kota maso ay be aya be jabi ale fana minnati ne yo jabi ameta 600 nyona kera kitabu yara da bembi ne ya kitabin to godlani kewnya do nya to kenko murasalatun hawla lafzi amalun halun muhdin
indatu gulen no de bitla ka de sebi nya yela ma nyentu ka yela ma de quoi voilà wasa minnu doron minnu ka mɔgɔw minnu y'a dun kɛw ye olu dɔrɔn de bɛ anɛnɛ ka soma jukɔrɔla la mais n'i y'a sanfɛla dilan tan minnu bɛ taa sira u t'a faamu u b'a fɔ ko nin ye kuma dɔ de an m'a faamu a ka ɲi ten de aw kana faamu murasalatun hawla lafdi amalun halun muhdin o t'a fɔ cogo ye de ne de y'a yɛlɛma wasa a kana faamu voilà donc alhamdulillahi rabbil alamin recherche bɛ bannen kɔfɛ u ka dugu karamɔgɔ bɛɛ tugulen b'ale min kɔ u bɛɛ y'a filɛ u bɛɛ ko e de y'an ka karamɔgɔ ye mais nin kelen in na an tɛ tugu i nɔfɛ an ma sɔn a dɔgɔcɛ ye lettre sɛbɛn ka na di ma ka bɛɛ walawala kɔnɔ k'an ka dugumɔgɔw sigira ulamaw sigira k'u bɛɛ ko k'u y'a to e ta de la u bɔra u yɛrɛ ka karamɔgɔ u b'u ka karamɔgɔ kɔ dɛ mais nin yɔrɔnin kɛnɛna k'u bɔra a kɔ mais n tɛ kitabu yira bɛɛ la dɛ ni min kɛra batintigi ye i bɛ taa i b'a filɛ ni i b'a bila i t'a fɔ togobi fana i b'a filɛ i ɲɛ la i bɛ taa n'a ye mais nafa min b'a la an ye ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na n'o kan ka fɔ kosɛbɛ ne ko a ma i k'a fɔ ko ala tɔgɔ don ma sɔn amul halamuhudu tɛ ala tɔgɔ ye bɛɛ tulo bɛ n kana de lasirarimɔgɔw lasirarimɔgɔw maaw de ma yan de amul halamahudu wala amul halamahudu fɔ cogo fila b'a la amul halamahudu wala amul halamahudu hali a fɔli ta ala ka yafa ma u ye ɲininka de a tigi y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn ala ka yafa ma voilà hali a fɔli n bɛ yafa ɲini ala fɛ voilà u k'a lɔn alahu taala tɔgɔ tɛ abada n'i y'a wuli ni ala tɔgɔ ŋaniya ye i tora a la min bɛ kumana ka a b'a lɔn fo yɔrɔ jan an ye basuba fo ka mɔgɔ bɛ kitabu dilan fɛn na tuma o tuma ani a taara ɲɛfɔ n ye dɛ a bɛ fan bɛɛ moribaw bolo donc ala tɔgɔ tɛ ɔ ni ala tɔgɔ tɛ mun de don ni ala tɔgɔ tɛ alahu ani muhamadu lɛtiriw o de donnen bɛ ɲɔgɔn na k'a k'a kɔnɔ donc o kɔrɔ ye muhamadu tɔgɔ lɛtiri naani de o b'a kɔnɔ ye bon n'o sɔrɔla a kɔnɔ ka tila k'a fɔ ma ko ye ala tɔgɔ ye an tɛ sɔn de ma fo ka taa dunan wuli an tɛ sɔn bon karamɔgɔba in ko de kɔnɔ ala tɔgɔ don yakubu ko kabini ala ma sɔngɔ dugukolo da ko an la halamu de ala tɔgɔ de a ye preuve di a ye waliyuba de tɔgɔ fɔ n t'a fɔ ko f'i ye o ye bɛɛ ka sɛkuba yɛrɛ ye ko yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ala tɔgɔ de don n ko non a ma fɔ a bɔ ka yira n na a ma fɔ n y'a jaabi n'i y'a kitabu ye n y'a jaabi a kɔnɔ voilà bon donc ala tɔgɔ tɛ ni ala wele ne k'a fɔ ala e de ye amula halamu de n'i wele ka ban i bɛ danger la parce que muhamadu tɔgɔ b'a kɔnɔ ala dun ka kuranɛ kɔnɔ wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada aw kana foyi wele ka fara ala kan n'i ye muhamadu tɔgɔ fara ala kan ka wele ko ye ala tɔgɔ ye i ye fɛn dɔ fara a tɔgɔ kan o ala dun ka kuranɛ kɔni kɔnɔ kɛ bon n'i y'o fɔ sisan sɛ u b'a fɔ ko ne delila ko ni sali welela komi ne filɛ a fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ala o kɔni ye kunfi kumaw de ye a ye dɔw wele ka na débat kɛnɛ kan sa n'i ye kunfi kuma d'an ye i b'o o jaabi lɔn o bɛ sɔn ka mɔgɔw sɛgɛn quoi a ma fɔ ko ala tɔgɔ ni muhamadu tɔgɔ tɛ ko k'a fara kan de donc u fara ka cogo di batu la o de fɔra mais nin yɔrɔ la e yɛrɛ ye muhamadu ka jɔnya de yira o i ko ashhadu an la ilaha illallah ko muhamadu yɛlɛ ka ci i y'u bɔ ɲɔgɔn na o i ko ala y'a di ala ma i ye ciriya di muhamadu ma o y'o faralen de ɲɔgɔn kan wa nin tigi ye kunfi kuma de fɔ o de y'a to n y'a fɔ an bɛ nin mɔgɔ laban nin mɔgɔ kelen ta salamu aleykum ayi non yɔrɔnin ka t'o dafa fɔlɔ n'a ma y'an ko ala tɔgɔ tɛ n'an ko ala tɔgɔ tɛ an bɛna f'i ye a bɛna téléphone san o b'a fɛ k'a lɔn mun de don fo ka jaabi de ale ye min ye ale bɛ kɛ ni ne ka faamuya la n b'o de fɔ la dɛ o ye tawasul dɔrɔn de ye tawasul ye jumɛn ye ala ne bɛ nin e ala de wele n tɛ amula halamudu wele n bɛ amula halamudu don ni cɛ i tɔgɔ min b'a kɔnɔ muhamadu tɔgɔ min b'a kɔnɔ o tɔgɔ ba fila min ka bon i bolo o kama haju dilan a kɛra a yɛlɛmana ka kɛ tawasul ye a tɛ kɛ duwawu ye tuguni a tɛ kɛ ala wele ye a bɛ kɛ tawasul de i b'a yɛlɛma ka kɛ tawasul de u ka namɛ dɛ a lɔnbaga de bɛ kuma la kan ka taa yɔrɔ jan han ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kɔrɔbɔta joona bani ala ka limaniya d'an ma kitabu bɛ dilan fɛn na tuma o tuma min b'a kɔnɔ k'a b'a la ka tɛmɛ dunan fanba bɛɛ kan débat bɛ kɛ n'o tigi ye a o kan ka kumakan de nin de ye ne ka aqida ye amula halamudu n'a ɲɔgɔnnaw ani amjil n'a ɲɔgɔnnaw dɔwɛrɛ ye ko amjil n t'o tɔ dafa ala ka limaniya d'an ma donc i b'a kɛ ni tawasul de ye a ɲɔgɔn bɛ hadisa kɔnɔ ko allahumma ya rabba jibrila wa mikaila wa israfila muhamadu ma b'o ye wa an b'a fɔ allahumma rabba muhammadin ne b'o de fɔ o hadisa bɛ yen ko allahumma rabba jibrila wa mikaila wa israfila muhamadu ma k'a la an ko muhamadu ka bon jibril ye a ko muhamadu ye tarikati ko a y'a hakili sigi sa a y'a fɔ allahumma rabba muhammadin amin tawassulan bi muhammadin
donc an den soriya ten ten kuma ka ginde karamɔgɔ ba in téléphone sa a sago sɔrɔ la o a tuma bɛ ka ni y'a sɔrɔ ala tɔgɔ tɛ an bɛ ala wele n'a ye cogo di o jaabi de dira nin i b'a yɛlɛma ka bɔ ala wele kɔnɔ k'a fɔ ala i tɔgɔ de nin b'i wele n'a ye nin kɛ n ye kana koya dɛ ala i tɔgɔ min b'a kɔnɔ ani muhamadu tɔgɔ min b'a kɔnɔ o fɛn fila in kama i tɔgɔ ni muhamadu kama y'a ye i ala de wele i ma muhamadu wele mais muhamadu kama an ko ma ko kama wa kɔsɔ wala kɔsɔ o kɔsɔ nin kɛ n ye a bɔra siriko kɔnɔ a bɔra haramu kɔnɔ pewu iwa bitem nyana de bitem ka girin ko so antara batin mo ya to be ki yoro sara kene ka mo ku ta soro kara mo bawi re so ko no datu ko ni fana ko ni rasul assalamu alaikum nyanga mo la ban assalamu alaikum 20 51 51 nyanga mo la bandi bismillah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh arajo mabodona bismillah alhamdulillah ya kullu billah ibe furu ke ala anyo jabi bi domba karo yere do bolo karo diman badon komi tama kade bolo bi note du islamia dine kono ko ba demakera safar karo kono tumuno be kelen kelen fo kacha ko sobe voilà an ka demso be furu safar do ala ba bana seyda ko fle ko lu ka demso be furu safar ko ne kuma bayde takorba ka demso be ko nyon ke safar o di karamo ba karamo ba do sego be atoko me safar khairu be ka ko nyon ika muso ni a ina ko ika furu ke be baraji ba soro la me ka ngani ya dron safar ko te ala ko do ni kan ya bara ko safar mandi amma inde ala kalimani ya dam amina ya rabbal alamin amin hakila be bita so inshallah aywa sisan anga walanda sera alabama inshallah ambi ala dini inshallah ya rabbi ala ka sigida wera jirana